ज़िंदगी मौत सब अल्लाह के हाथ में है। हम इंशाअल्लाह ताला इस पाकिस्तान के लिए हैं और मुझे नोटिस जो है वो मिला है। पहले मेरी एक इंक्वायरी चल रही है, 10 तारीख को इन्होंने मुझे नोटिस दे के लाहौर में बुलाया है, एक पेशावर में चल रही है, 2 सूबे रह गए, उसमें भी इंतज़ार में हूँ कि नोटिस पे छोड़ें। और असल में भाई आप लोग तो मीडिया वाले चला नहीं पाते कि नोटिस कहाँ से आ रहे हैं, कौन डिक्टेट करवा रहा है। मगर फैज़ हमीद साहब, इतना ही कर्जा लेना जिसको आप सूद के साथ वापस दे सकें, अगर माफ़ हो जाए तो असर रकम तो वापस देनी चाहिए। और कोई आपका सवाल? जी कैप्टन साहब, एक तो ज़रा आपने कहा कि नोटिस कहाँ से आ रहे हैं, चलो आप वजाहत कर दें कि नोटिस कहाँ से आ रहे हैं ताकि क्लियर हो जाए मीडिया को भी। जी मीडिया को क्लियर हो, मीडिया चलाए भी। ये नोटिस फैज़ हमीद साहब दिलवा रहे हैं। ये जिस तरह हमारे कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब को कोट लखपत से उठाकर लाहौर में नेब के हवाले किया और फिर उनको ज़ेर दे दी गई। क्या आप मुझे ज़ेर देना चाहते हैं? तो मैं ज़ेर भी इस अकीदे से पी जाऊंगा कि अगर इस ज़ेर को अल्लाह का हुक्म है तो ये मौत का सबब बनेगी। अगर इस ज़ेर को ज़िंदगी का सबब बनाना है अल्लाह ने, तो अल्लाह के हुक्म पे वो भी काम करेगी। ज़ेर पीने से हम नहीं डरते। तो ये जो ओछे अटकंदे हैं ये अच्छे नहीं हैं। सामने खुल के आओ, बात हो, आप इलेक्शन लड़ो, इस्तीफ़ा दो, वर्दी उतारो, इलेक्शन में आओ ना। सियासत करनी है तो फिर सियासी तरीके से करो। मैं अपने पाक इदारे को किसी शख्स को ज़ाती इना के लिए इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। कैप्टन साहब, आपकी बहादुरी के मुतरफ है, लेकिन इस तरह के बयानात से आप अपनी एहलिया के लिए मुश्किलात भी पैदा कर रहे हैं। जी मेरी एहलिया भी पाकिस्तान के लिए निकली हुई है, तो पाकिस्तान के लिए तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एम्बुलेंस में मर गए, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो तख्तादार पे चढ़ गए, बेनज़ीर साहबा शहीद कर दी गई और सरवर्दी का पता ही नहीं है। ख्वाजा नाज़मुद्दीन कहाँ हैं, मोहम्मद खान जुनेजो के साथ क्या हुआ। ये तो एक बहुत बड़ी तारीख़ है जिसको बयान करने के लिए मीडिया अगर मुझे किसी प्रोग्राम में 1 to 1 लेके आ जाए, स्क्रीन पे डिस्प्ले न करे, तो 1 घंटे का टाइम रखे और कोई एंकर ऐसा हो जिसमें सब्र तहम्मुल हो, सुने और चलाए, तो फिर मज़ा आएगा। सर ये बताएं कि लॉन्ग मार्च में कितने बंदे आप ला रहे हैं, नौजवान खुसूसी तौर पर कितने आप ला रहे हैं? यानी साहब, उस दिन मैंने कल विज़िट किया डी चौक को, जिसका नाम सेठ वकार सेठ के नाम से मंसूब हुआ है। आपका मीडिया पे चला तो शाम को नोटिस आ गया, उजलत में क्लर्क को बुलाया, जल्दी करो, टाइप करो। लोगों की ज़मीनें मेरे खाते में डाली हैं। मैं अब उनको ये कहता हूँ जो मेरे खाते में डाली हैं नोटिस में, वो मुझे दिलवा दें, मैं ऑन करता हूँ, फिर मुकदमा भी फेस करूँ। कुछ चीज़ें आप कलेक्ट कर रहे थे जस्टिस साहब के खिलाफ, क्या वहाँ तक पहुँची और कब तक आवाम के सामने ला रहे हैं? चेयरमैन नैब के खिलाफ आ रही हैं, दर्जा बदर्जा आ रही हैं और वकला उसको बना रहे हैं। और आज इनका ये प्रोग्राम है कि पेशावर में इसको हम जेल में रख के नहीं मार सकते, इसको लाहौर में डीजी लाहौर जो है, जिसके ऊपर मैंने 11 अगस्त को FIR करवाई हुई है कि उसने मेरी गाड़ी पर लेज़र गन से फायरिंग करवाई, मेरी बुलेट प्रूफ गाड़ी को उसने तोड़वा दिया, मेरी एरिया को मारना चाहता था। वो शख्स मुझे नोटिस कैसे भेज सकते हैं? मुल्क में कानून जिंदा है, अदालतें काम कर रही हैं। और मैं डीजी नेब लाहौर को बताता हूं कि आज मैंने FIA को तुम्हारे खिलाफ भी एक दरख्वास्त दी है कि तुम्हारे पास एक तो जेली डिग्री का केस चल रहा है, जो तुमने अजीज़ो अकारब के नाम पे जायदादें बनाई हैं, डीजी नेब लाहौर, उसका तुम्हें भी जवाब देना पड़ेगा। हम तो अपनी जो तारीख रात थी वो पैदल चल के गुजार ली है, अब आपको भी अंधेरों का सामना करना पड़ेगा। डीजी नेब ये मत सोचो कि तुम्हारे पीछे कोई क़ुव्वत खड़ी है जो तुम्हें बचा लेगी। अल्लाह के अज़ाब से कोई क़ुव्वत दुनिया में नहीं बचा सकती, और तुम मुझे नोटिस नहीं भेज सकते इसलिए कि मैंने तुम्हारे खिलाफ FIA को दरख्वास्त दी है करप्शन पर, जेली डिग्री पर, और तुम्हारे खिलाफ मैंने अगस्त 2000 में एक FIR चून थाने में दी हुई है कि ये शख्स कातिल है। इसने नवाज शरीफ साहब को भी अपनी तहवील में लेकर ज़ेर दी और हमें मरवाना चाहता था। ये अदालत फैसला करेगी। चेयरमैन नेब मेरे खिलाफ कोई वारंट नहीं निकाल सकता, और डीजी नेब लाहौर चूँकि मेरे साथ मुकदमे में शरीक है, तो ये शराकत में फिर इस तरह की बातें नहीं होती। या तो डीजी नेब लाहौर नया लेके आएँ, इसके ऊपर इंक्वायरियाँ चलाएँ। वो जो 22A-22B की एक अदालत ने कार्रवाई की हुई है कि सफदर का मौक़िफ़ भी सुना जाए, इस पर भी फायरिंग हुई है। तुम तो एक FIR में मेरे साथ पार्टी हो, तो मुझे नोटिस कैसे दे सकते हो? पुराई ज़मीनों का मुझे नोटिस दे सकते हो, कैसे बुला सकते हो?
پہلے یہ چیزیں لاہور ہائی کورٹ میں طے ہوں گی تو پھر اس کے بعد کام چلے گا. 26 تاریخ تک آپ کا پروگرام ہے کہ یوتھ کے لیڈرشپ کو گرفتار کر لیں گے. یہ یوتھ اللہ کے فضل و کرم سے گرفتار ہونے والی نہیں, اب تمہاری گرفتاریوں کا وقت آ گیا ہے. اگر آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے تو آپ نے ایک بات کی کہ مجھے مارنے کا منصوبہ بنا, یہ کون منصوبہ بنا رہا ہے؟ کیا نیب بنا رہا ہے یا کسی گورنمنٹ کے بنا رہا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی جناب امید صاحب, فیض امید صاحب, آپ نیب کو اعلیٰ کار نہ بنائیں. کبھی زیر دی جاتی ہے, کبھی گاڑی بلٹ پروف پہ فائرنگ ہو جاتی ہے, کبھی پشاور میں مجھے گرفتار کروایا جانے کی کوشش ہوتی ہے. آپ لاہور کی طرف آ گئے ہیں تو یہ کام نہ کریں. یہ نہ ہو کہ میں آپ کے نام سے ایک درخواست دوں کہ یہ شخص مجھے مروانا چاہتا ہے. سر ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے اس سے پہلے مردانہ وار گرفتاری دی تھی, ریلی کے ساتھ گئے تھے, اور آپ کی باتوں سے تنگ بھی ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے نام دوسرے لوگ نہیں لیتے, وہ آپ لیتے ہیں, میڈیا میں بات کرتے ہیں, سوشل میڈیا میں بات کرتے ہیں. تو نیب کا تو ایک نتیجہ ہے کہ کسی کو ایک بھوک کر دو 2-2.5 سال کے لیے اس کی آواز بند کر دو, بعد میں بے شک بھی گناہ ثابت ہوتا رہے. اپنی اس آواز کو بلند کیے رکھیں. میں نے تو ڈے ون سے کہا تھا کہ ایک ایسے شخص کا بنایا ہوا قانون ہے نیب جو خود اس وقت آئین کو توڑنے کی پاداش میں مطلوب ہے. جسٹس وقار قیامت تک زندہ رہے گا. جس نے کہا تھا زندہ نہیں آتا تو مردہ کو لاش ٹانک دو ڈی چوک میں. یہ فیصلے آتے رہیں گے, آمریت کا راستہ رکتا رہے گا. یہ قانون جو نیب کا بنا ہے, ایک شخص نے اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے یہ قانون بنایا تھا. اس کو کسی نہ کسی سٹیج پہ قوم کو سوچنا پڑے گا. آج جو نیب کے دفاتر ہیں ان میں تو آنے والے وقت میں بچیوں کی یونیورسٹیز بننی چاہیے, اور سب سے پہلے نیب کے ادارے کے اہلکاروں کے جو ہے سیاہ کاریوں کے اوپر سے پردہ اٹھانا چاہیے. چیئرمین نیب کا میں نے پوچھا تھا 8 کروڑ کا بیریا کا گھر کہاں سے بنا, مجھے جواب نہیں آیا. اب میں اس کو عدالت میں لے کے جا رہا ہوں. سر کوئٹہ کے بھی بتائیں نا جو آپ کو کچھ معلومات ہیں کہ کوئٹہ کے حوالے سے. میں سارا کام جو ہے اسلام آباد میں نہیں بتانا چاہتا ہوں. پشاور بھی ہے, لاہور بھی ہے, کوئٹہ کی ٹیم آئی ہوئی ہے یوتھ کی. کوئٹہ میں جا کے اس سوسائٹی کے اوپر کھڑا ہو جاؤں گا. بڑے بڑے لوگوں کو, کسی کو ملک مل گیا, کسی کو نہیں مل گیا, کسی کو نجف مل گیا, کسی کو نجیف مل گیا. آگے تو میں نامداری تو یہی جیل میں نیب بلیک میل ہو رہی, مجھ سے نہیں ہو رہے. مجھے جو میٹیریل دے رہے ہیں ان کو کہتے ہیں ہم صفدر کے ذریعے یہ کروا دیں گے. وہ کہتے ہیں کبھی ایکسٹینشن کا ان کو زور دیتے ہیں, یار ان کو نہ چھیڑا کرو, 72 سال کی ہیں, نروس سسٹم جو ہے اس وقت خراب ہو سکتا ہے, بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے. ان کے چھوٹے چھوٹے نواسے نواسیاں پوتے بچے ہیں. مجھے ان پہ رحم و ترس آتا ہے کہ ایک شخص نے ساری زندگی ایک وکالت سے شروع کر کے جسٹس بنے, جسٹس سے چیئرمین نیب, ساری ایجنسیوں نے ان سے کام الٹ پلٹ کروا کے تو ان کی نیک نامی پہ ایک دبا لگا دیا. دبا تو اسی دن لگ گیا تھا جس دن ویڈیو آ گئی تھی. تھینک یو. چلے گا نہیں, میں پتہ ہے تھی آنا ہی مینو یہ بند کرو نا. آؤ ادھر آؤ. چلن دو جی.